जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आज शीर्षक ए समाज रे केते प्रकार पुओ अछि। आज्ञा गोटी गोटी तो प्रमाण कले स्वल्प समय भर वीडियो हो पारे तथापि उत्तम पुओं विषय मुझे किसी आलोचना करने जाऊँगी। जो चारि प्रकार पुओ अच्छा आउ तीन प्रकार पुओ विषय कह। प्रथम पुओ होती उत्तम पुओ। उत्तम पुओर अर्थ है बापा मांगर मागिबा पूर्व जी इच्छा को पूर्ण करे ताकू उत्तम पुओ कहुए। तापर या मध्यम पुओ। मध्यम पुओर अर्थ होची बाप माँ जहाँ चाहती मागिला पर जी दियंती ताकू मध्यम पुओ कहुए। समय तो अभाव आपण मानक मु तो कौन उदाहरण दे कही पारु नहीं। तापर तृतीय पुओ होचंदी अधम पुत्र। अधम पुत्र जे मागिला परे भी बाप मां इच्छा को पूर्ण न करे ताकू अधम पुत्र कहले। आउ गोटे जातिर पुत्र छंदी से होचंती नराधम। आपण माने जानि पारुथिबे उत्तम मध्यम एवं अधम नराधम। नराधम को किए जे बाप मां मानकर कथा को उपेक्षा करते एवं बाप मां मान को निर्यातना दिखते एवं आवश्यक क्षेत्र में बाप मां को भी मारिदेवा से पछे जाते ना या कहे नराधम पुत्र। किंतु मु आज्ञा एवं ओडिशावासी चेतई देवाक चाहूँगी चारि प्रकार पुत्र भितर वर्तमान उत्तम पुत्र भी आम देखा समाज पाऊना। एमती कौन गोटे पुओ समाज नहीं जी कि बापा मां न कहवा सत्वे बापा मां इच्छा को पूर्ण कर। चारि प्रकार पुत्र भितर उत्तम मध्यम एवं अधम नराधम। सबुठार भल पुत्र हूँ उत्तम पुत्र। यदि सबुठार भल पुत्र उत्तम पुत्र हुई बापा मां इच्छा को पूर्ण कर ताहले आमे मध्यम अधम पुत्र उपाख्यान कौन आपण मान पाखरे प्रयोग करूँ। तेणु प्रत्येक परिवार को मुझे अनुरोध करुच्ची बाप माँ होचंदी ओ झील यथार्थ जीवंत ठाकुर ठाकुराणी। जो बाप मां देवता माने अमरत्व दान प्रदान करें ना किंतु प्रकृत बाप मां जब आशीर्वाद थी पुत्र भी अमर हो पार। यथार्थ उदाहरण एमती अनेक अच्छी। राजा अरुणाक्ष द्वापर जुग पितामाता आशीर्वाद पाई अमरत्व लाभ करते। सेमती तृतीय जुगे अमरत्व लाभ कर पितामाता आशीर्वाद पाई से सब थे उत्तम पुत्र। किंतु वर्तमान चारि जीव चारि रूपक पुत्र मान पाखरे कौन पितामाता इच्छा को पूर्ण कला कार्यक्रम समाज रे देखा जाए ना। विशेष अनुरोध करुशावासी को जे गोटे पुत्र जे जन्म देते सी तो अलग कथा। दुई पुत्र तीन पुत्र जार थे समस्त अनुरोध करुच्ची पितामाता अवहेलित करेंगे ना। कारण पितामाता होती समाज जीवंत देवता। तांकर कष्ट एवं दुखर मोहनीयता को पाठे करी
ଯେ ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କେବେ କକ୍ଷଚ୍ୟୁତ ହେବେନି। ଆଶା କରେ ମୋର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ 2 ପୁତ୍ର 3 ପୁତ୍ର ଯାହାର ଥିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅବହେଳିତ କରିବେନି। କାହିଁକି ସେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ପୁଅଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ମୋର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାଇଲା ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ। ସୁନା ରୂପା ହୀରା ମୋତି ମାଣିକ ସମସ୍ତ ତୁଚ୍ଛ ସେ ମନେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଚିନ୍ତାର ଏବଂ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବେ ଏବଂ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ବାପା ମାଙ୍କୁ କେବେ ଅବହେଳିତ କରିବେନି, ଜରାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିବେନି। କାରଣ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ତମର ଦେବତା ସଦୃଶ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଦେବ ସମାଜରେ ଦେବାଦେବୀ ଯାହା ନ କରିପାରିବେ ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାହା ହିଁ ଥିଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବ ଏବଂ ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରିବ। ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ, ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅଧମ ପୁତ୍ର ନରାଧମ ପୁତ୍ର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରି ସମାଜରେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ମଣିଷ ହୁଅ ଏବଂ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଅ। ପିତାମାତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନି। ସମାଜରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ତମ ଜୀବନ କେବେ କୁସୁମିତ ହେବନି, ଫଳପ୍ରଦ ହେବନି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦ ମଧ୍ୟ ହେବନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସି ଭରି ଦେବା ପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଦେବତା ସଦୃଶ ମନେ କରି ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ସମସ୍ତ ତମର କର୍ମ ଧର୍ମ ନିବେଦନ କରି ଏବଂ ଅର୍ପଣ କରି ତମେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରୀ ହେଲେ ତମେ ଦିଗ୍ବିଜୟ ହେବ। ଏତିକି ବିରାମ ନେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଟିକେ ଜଣାଇବେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଏବଂ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିର ନାମ ହେଉଛି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଭକ୍ତିସୁଧା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।